عرض أزياء استثنائي للقفطان من وحي ألف ليلة وليلة. كل قفطان كيمثل لوحة فنية كتبهر الحضور بلمسات عصرية وتقليدية كتعبر على الأناقة والرقي والجمال اللي كتميز تصاميم ألبير واكنين. ألبير واكنين مصمم الأزياء المغربي اللي لقبوا العالم بساحر القفطان. ألبير تمكن من دمج الأصالة والمعاصرة في تصاميمه وإحياء عنصر الفخامة والرقي بالقفطان المغربي. معاه اللبسة أو الزي التقليدي المغربي برز الروعة ديالو وخدا مكانته في خانة التصاميم الراقية بلا ما يفقد أصالته. جينا لورشة ألبير بساحة فيردان بالدار البيضاء في هذا الفضاء البسيط بقلب المدينة اللي كيبان فيه الزمان بحال اللي وقف. هنا بدات القصة. ألبير Oui. Oui, salut. Bonjour. Comment ça va? لاباس عليك؟ Tout va bien? كلشي Ça va? مزيان؟ Super. الحمد لله. Plaisir de te voir. Ça va, tu es gentil, merci. On est en train de chercher des bonnes idées. ياك Exactement. Tu commences toujours par un croquis? Non, c'est très rare. كل صباح كنجي كندير واحد بحال كتقول الرياضة. ساعة ساعة ونص. ديال نشوف هاد الثوب ندير هذا نقيس هادشي. جو توش شوية شوية كل حاجة. دونك ابخي كناخذ على المانكان وكنحطو باش كنشوف لي بروبورسيون نشوف لا فورم اللي غادي نعطيه على حسب الثوب. Quelle forme on va lui donner? Ou après, le dessin. Si on dessine comme ça et que je dois exécuter un dessin, je suis limité. Alors, ce qui fait, je laisse libre cours à la créativité par rapport à la matière que j'ai, par rapport à la couleur, à la proportion et à la forme que je veux donner. C'est ça qui baigne le blanc, comme on dit. Notre travail, c'est du rêve et de réaliser des rêves. On a une cliente qui va venir, qui va vouloir s'habiller pour un soir, qui va être une robe de mariée, elle va être la princesse pour un soir. Donc nous, on doit comprendre, essayer d'imaginer comment elle peut être cette robe. Donc nous, on donne une forme à cette imagination, on donne une forme à ce bonheur de réaliser pour une mariée. شنو هو l'inspiration ديالك؟ Tout dépend. Si j'ai un défilé précis, je peux aller sur un thème. Sinon, je peux venir, j'ai l'atelier في الصباح نهضر مع la modéliste, نهضر مع l'assistante, نهضر مع les équipes. كل وحده غتعطي لي une information, كل وحده غادي تقول لي فوالا هذه درنا هذه سالينا هذه. دونك كتشاور مع الناس اللي كيخدموا مع توجور. Tout le monde. C'est important. Bon, bien sûr. Quand je travaille pour moi, pour mes collections, c'est moi qui décide. Mais quand on travaille pour un order, une commande, ça on ديما نتشاوروا مع la cliente. باش ما تكونش surprise ولا تقول لك هذا ماشي ديالي, c'est pas ce que j'ai commandé. C'est un travail d'équipe. Je peux pas te dire que je suis le seul à travailler. Il y a beaucoup de gens, بزاف الناس اللي كيخدموا معنا. كاين اللي كيدير الفينيسيون, كاين اللي كيدير معلم, كاين اللي كيدير خياطة, كاين اللي كيدير باتروناج, كاين voilà, كل واحد عنده دور في الخدمة وما يبقاش واحد يدير الخدمة. C'est plusieurs étapes et c'est plusieurs personnes. ألبير منين بديتي هنا بيان سور مع الاتوليي ديال الوالدة ديالك. كانت هي مازال en vie. كيفاش comment ça s'est passé هذيك la cohabitation? C'était bien parce que bon, travailler en famille, c'était bien. Mais كان مرة كان مشاكل ديال لي كولتور لي تكنيك. انا كنت كنجي نقول لها هادشي جديد, هي تقول لي الخدمه انا عندي خبره 40 سنه في الخبره, وكنجي نقول لها منو هادي هكا كدير وهادي هكا, كتقول لي شو انا عندي خبره شي ديالك جديد. فالي comme dirait s'imposer. Et alhamdoulilah, bon, il y a eu ça parce que bon, elle a été la mère, elle a été la collègue, elle a été la maîtresse, tu
l'éducation, le travail, le patron, l'employé, la collègue, jusqu'au moment où un jour elle était obligée de partir. Elle dit oh, ça fait Aïd, ça fait Mchi, tout ça. J'ai la maladie, tout ça. Donc je me suis retrouvé à prendre la direction artistique de Chaba Couture. الوالده الله يرحمها ما بقاتش مي باقي الناس كيجيو يقول لك عندي بنتي غادي تتزوج وبشحال هادي درت كسوه ديالي هنا ديال الخطبه ولا الشواج فوالا. Donc finalement l'histoire continue. Continue, se répète, ça va et ça revient. Et c'est un cycle. Tu fais perdurer un petit peu le... Exactement. Les traditions, les coutumes, les souvenirs. Voilà. وكاين ناس اللي خدموا مع الام ومازالين خدامين معاك. Oui, كاينين. Oui, exactement. C'est le cas de Rahma, Saïda. Omar, il vient d'arriver. Omar il vient d'intégrer l'équipe avec moi, c'est de ma génération. Mais Rahma مثلا كانت مع الام ديالك؟ كانت عارفة، كانت تجي وتخدم وكان قال رحمة عاود لينا شوية. ما عاودي لينا كيفاش كان لاتولي شحال؟ ما كانش هنا الفوق، كان عير لتحت. جيت عند مدام نتعلم الصنعة، تعلمت الصنعة. ألفير كان صغير كيمشي للمدرسة، كبر ألفير شوية. دخلت يدير الشيء ديال الخدمه بصاله، هذا الشيء ديال اللي كيتعلم ليه الخياطه. دازت واحد المده ولا مع ماما. مادام كانت كدير داك الشيء ديال كساوية الرقص وهذه، البير شد البلدي الرومي البلدي. مادام كتدخل شويه الرومي وشويه بلدي والقساوة الرقص، ساوية العريسات باش كانت معروفه مادام. ودابا البير شاد داك الشيء البلدي وتعلمت الحمد لله داك الشيء البلدي، النبات، نخيط الماكينات، فينيسيو، والحمد لله كل شيء. وكي دايره الخدمه مع البير؟ مزيانه الحمد لله. كي داير البير؟ مزيان الحمد لله، بحال خويا، بحال خويا. Exact, c'est de la famille. Alhamdoulilah, on a toujours partagé des joies, on a toujours partagé des tristesses, des écoutes. مرات تقول لي راه عندي مشكله في الدار، peut partir انا نقدر ما نجيش. Tu comprends? Oui, bien sûr, عائله. Exactement, parce qu'on est petit, on n'est pas dans l'usine ديال vas-y سربي يلا. وانت ما بغيتيش justement Non, j'ai jamais voulu. Voilà. كلشي قال لي دير l'usine، اجي نتشاركو، اجي نديرو مع الكبار، اجي ندير. Là, je préfère, j'aime comme ça, là, comme je suis, c'est à taille humaine. Parce que faire du prêt-à-porter, faire de la confession, faire des grands ateliers, tout ça, c'est pas pour moi. J'aime avoir la liberté de mon esprit, de ma tête. J'aime pas m'engager avec les banques, faire et travailler, tout ça, là. C'est pas possible. J'aime rester comme ça, pas dans mon espace, parce que quand je rentre ici, je me mets en mode de créativité. J'ai mes repères, tout me parle, j'ai tout à m'apporter, voilà. وعندك لي سوفونير هنايا. Exactement. Beaucoup de souvenirs, toute l'enfance, ذكريات. Ouais. ذكريات اون بليس كيقدر يجي شي واحد يدق يسول على الوالده الله يرحمها، يقدر يجي يقول لي باقي ديك السيده انا درت انتايور في الستينات كنا كنديروا اون غوب. يقدر يجي الشجار ولا الشجاره تقول لي جو ان سيرفيس. Donc on est resté sur un côté humain, à taille humaine. C'est-à-dire il y a le respect du voisin, il y a le respect des gens de la rue, il y a le respect de tout. Ça fait peut-être 50 ans que moi je suis là. Bientôt 50 ans que je suis né et grandi dans ce quartier. Grâce à Dieu, alhamdoulilah, j'ai jamais eu de problème. Et je peux recevoir Madame 2, comme je peux recevoir quelqu'un qui est curieux, juste de savoir qu'est-ce qui se passe dans cet atelier qui est tout le temps fermé. Je suis dans mon espace. Non. Même le nom, c'est le nom de ta maman? Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des marques et tout. C'était chacun qui ouvrait un commerce, il mettait son nom. C'est comme la carte nationale. Oui. L'atelier عنده واحد l'histoire particulière لأنه c'est finalement c'est l'histoire d'une famille. كلشي بدا هنا. كلشي بدا من هنا من الصغر. ملي كنت كنجي من المدرسة كنت كندير لي دوفوار هنا. كنا كنتجمعوا هنا مع خواتاتي، كنتجمعوا هنا كنديروا لي دوفوار، عاد كنا كنمشيو بالليل في الدار. Vous êtes 3 enfants, 2 filles et un garçon. انت هو الصغير. واش كنتيو كتعاونوا شويه في الخياطه ولا كتسلكوا شويه العقيق؟ Alors ma mère, Allah yarhamha, le seul truc qui la faisait peur, c'est qu'elle avait peur que mes sœurs deviennent des couturières. Elle les chassait. Ne touchez pas, ne faites pas, ne faites pas. Elle s'est dit, lui, il ne va pas toucher, c'est pas de problème. Mais mes sœurs n'avaient pas le droit à Karbo, c'était très rare. Mais quand Haïfa Bzaf,
لم يدخلوا في هذا الميدان. Elle les a vraiment protégés de façon à ce qu'ils... Mais ils savaient faire, et ils pouvaient faire des ourlis, ils pouvaient aider, ils pouvaient travailler, tout ça. دوك من الصغر وانت هذا العالم ديال الخياطه وديال الثوب كان امبرسيوني دونك كان كيعجبك هذا العالم هذا لا؟ وي مي ما كنتش كنحط سؤالات كنشوف مي ما نحطش دي كيسيون اللي غادي شفت هادشي غادي نديرو من بعد. C'était, je les voyais comme ça. C'était comme une documentation. نجي نشوف des couleurs, نشوف des matières, نشوف mais ماشي شفت داك الشيء باش نقول غدا غادي ندير هذاك الشيء. كنت مازال صغير peut-être. Voilà, il y avait pas de projet de vie, il y avait rien, mais bon, c'était un atelier, il y avait beaucoup de matières, beaucoup de couleurs, des tissus, différentes personnes. Il y avait. لقيتها ما كانش عندك نهائيا الفكره انك دير واحد النهار Pas du tout. خياطة Moi, c'était ولا- pour passer le temps. C'était pas du tout. C'est عمري ما تجيني في البال. J'ai fait d'autres métiers. J'étais pas numéro 1 à l'école. Hein. Je détestais ça. Je hais l'école. Et après, j'ai واحد الوقت bon, j'ai fini les études où j'étais dit que la période, la vague des années fin 80, début 90, c'était les Marocains commencent à immigrer. Et qui allaient en France, que ce soit de confession juive ou musulmane, n'importe qui, allaient كانوا كيمشيو يخدموا à l'étranger يقراو واللي كان كيمشي يقرا كان كيتزوج ويبقى هناك. دونك سو كي في دابا الحين الوالدين تبعوهم قليل اللي رجع. دونك فوالا دونك مشيت كون قلت للوالده سي بون انا غادي نمشي عندي عائله في فرنسا عندي خالتي لا فامي تو سا غادي نمشي. قلت لها نو سي با بوسيبل هذا ما ممكنش دير اللي بغيتي في المغرب دير اللي خاصك دير هذا مي با كيسيون تخرج من المغرب ولا نتفارقوا بيناتنا. C'était le truc, c'était la devise de la maison, c'était la famille d'abord et ne pas nous séparer. Et donc j'ai dit ok. Alors j'ai cherché, j'ai fait ma crise. Bien sûr, comme tous les jeunes il a l'espoir de voyager. Et alhamdoulilah, j'ai trouvé une école de mode. J'ai eu mon diplôme, j'ai eu des très bonnes mentions. J'étais designer et tout. Et je suis revenu à la charge de la discussion. En voulant الدبلوم دابا خصني نمشي. عاوتاني خصني صافي هذا هو الوقت ساليت جي في ميسيون اكومبلي. قلت لها نو صبر واحد شويه راه يا دي شونجمون دون لا فامي برون باسيونس وداك الشيء. بون ابخي قلت عليه هذا المشكل بلاش. الحمد لله je le regrette pas. J'ai travaillé, j'ai rencontré des gens, je suis allé vers les gens. J'ai commencé à travailler à l'atelier après 1 an ou 2 ans après mon diplôme. Et alhamdoulilah, j'ai fait un peu de cinéma, de costumes de cinéma. Après, j'ai fait de la déco. Après, j'ai commencé à faire un peu. Jusqu'au moment où je me suis stabilisé et avoir une petite clientèle. من البدايات ديالو داخل الورشة فين تعلم أبجديات الخياطة والتصميم بجانب الأم ديالو، ألبير اكتسب مهارة وخلق عالمه الفريد وأسلوبه الخاص في تصاميمه اللي حافظ فيها على الروح الأصيلة للقفطان المغربي وضاف عليه جانب عصري كيتماشى مع الذوق الحالي وكيواكب خطوط الموضة العالمية. On est là sur un caftan moderne, très long, la bonne longueur, mais c'est dans un volume avec des jupons. Pour faire toujours des jupons. Des jupons pour se rapprocher d'une robe de mariée, parce que c'est pour une occasion spéciale, c'est vraiment pour un caftan pour la robe de mariée. Par contre, ce qu'il y a, on a toujours elle est toujours là, on a l'aqad, le harir, khadmtna ديال المعلم, elle est là. On ne perd pas la base de notre travail, mais les manches qsaro, plus moulants, les traînes elles sont plus importantes. Elle est un peu plus proche du corps là. Pardon? La robe, enfin Oui, le bien sûr. il est un peu moulant là. Plus moulant, il est long. Tu vois, donc c'est vraiment, on dirait une robe de mariée, mais voilà, c'est une robe, c'est peut-être même pour 2 cultures. S'il y a un mariage mixte ou quelque chose, les gens peuvent se permettre de porter. Et on n'est pas que dans le blanc comme dans la robe de mariée. On a mis une touche de couleur qui est le corail et le or. Et voilà. Vous sublimez la femme, Albert. Ça m'arrive. في اللبسه وحدها بحال هكا كتبان هكا مولونت تو مي ما كنعرفوش بالضبط شحال من ماتيغ. شي مرات كناخذ حتى 10 لي ماتيغ نقدر نخلطهم سوبربوزي باسكو كاين هنا سي ان اورغانزا دو سوا
كله خفيف, tout en soie. On a un satin de soie. Et ensuite, on a une dentelle écrue qui est là, une dentelle de Calais qui est là. Ensuite, on a le khadma de l'Malim qui est là. Ensuite, on a les fleurs corail. Il y a corail, kulla harir, et il y a kulla sqali. Et tout ça, ça doit s'harmoniser dans une proportion de façon à ce qu'on est plus en haut qu'en bas. Et après, on est venu parsemer, estomper les fleurs jusqu'ici. Ouais, de la manche, elle est toute en dentelle et il y a une matière de tulle. Donc déjà là, on est à 6-7 matières pour faire une seule tenue. Et on a 8 à 10 matières de perles de façon à ce qu'on puisse perler et mettre en valeur, ressortir ces fleurs. أقمشة شفافة de la dentelle de Calais مزينة بمجوهرات وأتواب فخمة من الحرير du brocart كلها في خدمة الأناقة والجمال وفي خدمة المرأة العصرية. تصاميم كتعكس الذوق الرفيع والرقي والفخامة للقفطان المغربي. Voilà, tu vois, là, c'est le nom de la boutique, Saba Couture, qui n'a jamais changé. ما عمرك ما بدلتي هذا الشيء. ديما هذا هو الدرب فاش سكنت فيه, كبرت هنا, تزادت هنا, قريت هنا. كلشي هنا. كلشي هنا. بوست فيكس. بوست فيكس. Et alhamdoulilah, je ne le regrette pas parce que j'ai fait mon nom, j'ai fait une carrière. كانوا ولاد الدرب كنا مساجمين مزيان بزاف, كنا كانوا العياد ديالنا والعياد ديال الجيران وكنا محترمينهم وكانوا محترميننا وكنا كنكبروا اليوم بالعيد ديالهم وهم عاوتاني كيجيبوا لنا التكبيره. Il y avait vraiment une harmonie chaleureuse, un amour parfait, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de dignité et un respect, je ne sais même pas comment te le dire, parce que c'était les voisins, c'était pas le voisin, c'était la famille. C'était chez qui on pouvait demander un service, on nous le rendait, ils pouvaient nous demander un service, c'était réciproque. Et ça me rappelle l'Aden, quand il y avait les fêtes religieuses musulmanes, on le savait à la maison. كيفاش كنا كنعرفوا, c'était الوالده ما كانش كتخدم. Alors ce qui fait كانت في الصباح في العياد ديال المسلمين كانت كتجي كدير المسمن ودير اتاي. Et à l'époque la télévision était tôt le matin parce qu'il y avait les diffusions du rituel de l'Aïd Kbir et de l'Aïd Sghir qui étaient diffusées par le palais. Donc on voyait, j'ai encore l'odeur du matin de l'Aïd. On savait que c'était une fête religieuse musulmane par les odeurs et on savait que ma mère ne travaillait pas ce jour-là. Donc c'était le bonheur, c'était vraiment double fête عندكم. La maman était à la maison et on avait ou la rêve, je sais pas, mofleta qu'on dit chez nous. Et c'était le pur bonheur. Et là, c'était l'immeuble où je suis né, où j'ai grandi. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai fait ma carrière, j'ai mon travail, j'ai la reconnaissance de la presse, je travaille pour de très belles enseignes, alhamdoulilah. Je suis fier et je remercierai toujours ma mère en lui disant merci de m'avoir soutenu à rester au Maroc et à me faire découvrir ce beau pays où je suis né, où elle est née aussi, et ne pas subir cette immigration ou ce déchirement de vivre, d'avoir la tête de l'autre côté du détroit et avoir l'esprit ici. Donc vraiment, je remercie le bon Dieu d'être là et de garder en bon terme avec mon voisinage, mon enfance, mes souvenirs. Ça va. Tout va bien, la famille, ça va? Alhamdoulilah. Il y a toujours eu de respect, alhamdoulilah. Voilà, exactement. Donc, c'est un ami du quartier, je le vois tous les jours. Vrai marocain. خطا ألبير الخطوة الأولى ديالو في عالم لاوت كوتور وتحت أضواء الشهرة في التسعينيات مع إصدار المغرب لمجلات نسائية وخاصة مجلات فم دو ماروك اللي كانت طلبات من بعض المصممين الشباب من تصميم قفاطن بلمسات عصرية من أجل تجاوز الموضة الكلاسيكية اللي كانت سائدة بالمغرب آنذاك. بدينا مجلة فم دو ماروك في 1995
ومن بدينا هذه المجله في الاول تو سويت يعني بور نو سيتي مجله اللي كانت النساء واللي بغيناهم زعما يكونوا موديرن وليبر، وكنا كنناضلوا باش المدونه مثلا تبدل وتحسن الوضعيه ديال النساء في المغرب. وفي واحد الجانب اخر كانت عندنا واحد المهمه اخرى هي الموضه. حنا كنا باغيين نديروا شي موضه هي موضه مغربيه، يعني ماشي شي موضه اللي غنمشيو نجيبوها من برا. كنا حنا عندنا القفطان ديالنا، عندنا الجلابه، عندنا الحوايج ديالنا ديال التاريخ ديالنا. علاش ما نحاولوش نعطيوهم واحد النظره اخرى، نظره شويه مودرن اللي تكون فيها شويه ديال لا كرياتيفيتي، اللي تكون فيها شويه ديال لا بروفوكاسيون، يعني باش نعطيوها واحد الحيويه جديده. من هنا جات الفكره ديال نديروا الديفيلي سميتو كافطون. يعني كافطون دارت ليديسيون الاولى في ديسمبر 96، وفي ديك الوقت كانت صعيب الواحد يمشي عند الناس، عند لي ستيليست، حيت ما كانوش لي ستيليست ديك الوقت، كانوا ما يسمى بخياطه. يعني كانوا النساء في الوقت ديك الوقت كانوا كيكون عندهم شي عرس ولا شي حفله كيمشيو بالثوب ديالهم عند الخياطه، هي اللي كدير لهم واحد الموديل، كتقول لها بغيتو يكون بحال هكا اكسيتيرا. دونك ما كانش واحد لا كرياتيفيتي، واحد لو ستيل. في 2000 قلنا خصنا نعطيو لا شانس ولوبورتونيتي لي جون باش هما يعطيونا اون ايدي لور كرياسيون لور فاسون دو فوار لي كافتون. دونك البير وكنين بدا معنا في 2000 وكافتون 2000 كانت واحد ليديسيون extraordinaire. كانوا دي grands noms de la haute couture et Albert كان معنا في هذيك ليديسيون. اي الباساج ديالو عجب الناس بزاف. علاش الباساج جوستومون د البير عجب بزاف، وشنو اللي كان كيميز التصاميم ديالو؟ alors البير اول حاجه دار يعني il s'est inspiré de tout le patrimoine marocain, le patrimoine judaïque, le patrimoine amazigh, le patrimoine fassi. Il a fait un mix de tous les costumes marocains. وزيدون بدل لا كوب تماما ديال القفطان، يعني ما بقناش ديك القفطان اللبسه الدفينه فوق القفطان ولا سانتور. هو دار واحد لي كوستيم يعني اللي يمكن تلبسها بلا سلطه مثلا باش تبقى مرتاحه. دار واحد لي مانش باغود، وداك الشيء كان عنده على فوا اليغون امبل خفيف ماشي مثقل مي كوتور. اي دونك من تما بدات لا كارير ديالو. ألبير فهم آنذاك اهتمامات المرأة المغربية العصرية واقترح عليها قفاطن بتصاميم أصيلة من وحي التاريخ وفي نفس الوقت عملية وعصرية. فخور بأصوله وبثقافته المزدوجة المغربية الفرنسية، ألبير وكنين وجد في القفطان التقليدي المغربي شغفه باش ينطلق في مغامرة جميلة وتحدي في تطوير وتحديث القفطان المغربي بفضل موهبته وعمله الجاد والمثابرة. في إبداعاته كتجتمع العصرنة بالأصالة وكتمتزج الحضارات، الألوان والأحجام في تناغم تام، وحتى التفاصيل المنجزة بدقة وإبداع من يد الصانع التقليدي المغربي جعلت من تصاميمه قطع متفردة. حرص ألبير منذ بدايته على تقديم صورة مبتكرة ومميزة للقفطان المغربي، وعرف بالهوية المغربية والعادات والتقاليد ديالنا عبر تصميم موديلات عصرية وأنيقة وفق أحدث خطوط الموضة، وفي نفس الوقت كتحمل هويتنا وطبعنا المغربي. إشعاع عمل ألبير اكتسح المملكة وامتد إلى باقي أنحاء العالم. ألبير وكنين ما كيفوتش الفرصة في عرض إبداعاته بأكبر العواصم العالمية، منها باريس وجنيف ودبي وعواصم أخرى كان لها الحظ في تقديم المجموعات ديالو. بالنسبة ليه النشر والتعريف ثقافتنا وهويتنا المغربية مهمة كلف بها نفسه، داك الشيء علاش كيلقبوه بسفير القفطان المغربي. وكرمز لهذا الفخر غالبا ما كيفتتح ألبير عروضه للأزياء بقفطان على شكل علم المغرب، اعتراف بالفخر لهذا المصمم المرتبط ارتباط وثيق بثقافته اليهودية المغربية.
برفقة ألبير غادي نزوروا واحد من أصدقائه اللي صرح بالصداقة اللي كتجمعوا بألبير والحب الكبير لشخصيته والعمل ديالو. أنا من المعجبين الكبار ديال ألبير، وكلهم المغاربة اللي بحال ألبير، لأنه هاد الناس هادو تعطيو مجهود كبير وتيمثلوا المغرب أحسن ما تمثيل، وديما هازين الراية المغربية بكل جدية ومهارة وعمل. أنا تنحترمو بزاف لأنه أولاً من الناحية الشخصية ألبير عنده علاقة طيبة مع الناس ومتواضع وتيحترم الناس، واللي تيعجبني كتر فيه عنده قيم نبيلة اللي تتقوده في عمله وعلاقاته. أنا مقتنع بأنه هذا السيد هذا موهوب، ولكن زيادة على الموهبة ديالو تيشتغل بزاف، تيعمل بزاف بمهارة بمهنية وبإخلاص، والعمل ديالو معترف به لا على الصعيد الوطني ولا الصعيد العالمي، فهو تيمثل المغرب أحسن ما تمثيل. وأنا شخصيا تنعتبره سفير للثقافة المغربية والتراث المغربي، وأكثر من ذلك من الناس اللي تيحافظوا على الرأس المال غير الملموس الكابيتال الماتيريال المغربي، ولهذا تستحق كل تشجيع وكل احترام وكل تنويه وبالتوفيق إن شاء الله. Merci beaucoup, très cher ami. صديق آخر لألبير وافق يعطي شهادة كيبين فيها الإعجاب ديالو بشخص ألبير أمام كاميراتنا، وعبر عن احترامه للعمل الاستثنائي للصديق ديالو. Sincèrement, Albert est un garçon qui est tellement humble, et qui est à l'écoute des gens. Et c'est d'ailleurs une de ses forces parce qu'il se renouvelle très vite, ce qui fait de lui quelqu'un très à l'écoute des sensibilités. On était à Genève, lors du salon du livre, où le Maroc était à l'honneur. Notre ambassadeur, qui était Saïd Modrian, l'avait invité, et il avait fait un défilé qui était fantastique, féerique, avec ses œuvres qui ont défilé pendant une petite demi-heure. Le lendemain matin, tout le monde est descendu à la réception, au lobby. Ils se sont mis autour d'un piano. Et vous voyez que Messira, la chanson de Messira, était présente. Et c'était cette mosaïque de gens qui étaient un peu partout, même les gens de l'hôtel qui ont participé, qui voulaient voir ce qui se passait. C'était tout simplement beau. C'est un artiste qui jusqu'au bout de ses ongles, il est artiste. C'est vraiment, c'est un architecte de la mode. غادي نتلاقاو الآن ألبير بالبيت ديالو اللي اختار ليه ديكور دافئ كيتماشى مع شخصيته وكيبرز أكثر رقي الذوق لدى ألبير. الأشياء كتمتزج فيما بينها في جو متناغم كيبعث الراحة في النفس. Albert كتحضر واحد nouvelle collection pour un défilé Inch'Allah qui aura lieu au mois de mars. Ouais, Inch'Allah, je suis en train de la collection جديدة. Ça va être Inch'Allah à Pékin. Donc c'est une première. المرة الأولى نكونوا حاضرين في بكين pour la fashion week ديال بكين. Mais en fait القفطان جانا من هناك ودابا غادي نرجعوا لبكين باش نقولوا لهم اش درنا بالورد اللي جانا من لاغو دو لا سوا من طريق الحرير، وغادي نعرفوا بالضبط غادي نقدم لهم لا نوفيل كوليكسيون اش درنا بهذاك الورد، كيفاش ولا، كيفاش طور الخدمه، كيفاش اش درنا بهذاك الثوب اللي جانا من مسيو ابن باتوتا اللي كان هو اللي كان جاب لو بروميي كارطون هنا في المغرب. ودابا غادي ان شاء الله نوري لهم اش درنا بهذا الورد. Voilà, ça c'est un très beau challenge pour moi. Personnellement, c'est très important pour moi de نمشي هناك
ونوريهم الخدمه ديال شدنا بالخدمه القديمه وحفظنا عليها بزاف طورناها ودابا جايين بليغيتاج مي اوسي en même temps جايين بواحد الشكل ديال لا مود جديده اللي عندنا في المغرب اللي هو القفطان المغربي اللي معروف دابا عالميا. Quand on veut habiller une personne, et c'est un très très bon message et qui est très très important, c'est quand on a affaire à une cliente, qu'on doit l'habiller, on doit détecter la personnalité. Il ne faut pas déguiser les gens, il ne faut pas les surcharger, il ne faut pas mettre partout. Il faut trouver la proportion entre le tissu, la couleur, les broderies, la personnalité. Elle doit rester femme. C'est-à-dire si on habille une femme, elle doit rester avec une très belle personnalité et la mettre en valeur. C'est pas de la surcharger avec, c'est pas parce que c'est oriental que ça doit être surchargé. Au contraire, il faut qu'on aille dans une phase, en ce moment tout le monde met tout, exagère, il n'y a plus de proportion, il n'y a plus de raffinement, parce que le caftan marocain, les gens qui ont mis le vrai caftan, il y avait vraiment de l'élégance. Il y avait qu'on appelait une roi, qui avait une belle allure. Il n'y avait pas autant de créativité d'aujourd'hui, mais on arrivait à voir la femme dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté, et ça donnait une belle allure à la fin. غادي نشوفوا معاك واحد اون تونو هنايا نشوفوا معاك الستيل ديالك دونك حنا سي اون افون بروميير ياك البير. Ça c'est une avant-première parce que ça va être une pièce de la collection pour Pékin, Inch'Allah. Donc là on l'a juste mis sur le mannequin pour voir les volumes, donc les manches. Donc je suis en train de voir est-ce que si tout va bien et on va la prendre en photo. Le tissu il a été créé dans l'atelier. Donc c'est plusieurs matières et ça a été de façon à ce qu'on puisse avoir une harmonie et une proportion sur toute la robe. C'est un caftan bien sûr حيت كنشوفوا العقاد والخدمه ديال المعلم. Non, ça c'est obligatoire. Même si c'est une ligne moderne, on peut dire que c'est une robe du soir. Voilà. Pour les traditionnalistes, الناس اللي كيلبسوا تقليدي كيقول لك هذا قفطان كيقول لك هذيك كسوه. Ou pour les gens modernes qui veulent que ça parce qu'on respecte le travail marocain, parce qu'on respecte la ceinture, il y a ce travail d'artisan qui est là. ولكن les tenues ديالك elles sont toujours près du corps. Oui, parce que ça met en valeur la femme moderne, tout en gardant la tradition. Elle est moderne et tout, mais on s'en lasse pas de notre travail. C'est un héritage qu'il faut protéger, le travail de l'artisan. Ça, c'est très important. Il y a le malem, il y a les femmes qui font les boutons à Sefrou, il y a Mouanis Fef, il n'y a pas qu'un malem, il y a plusieurs étapes, c'est pas un seul. هذاك اللي كيبيع الحرير كاين هذاك qui prend les commandes pour les boutons كاين اللي كيدير chacun et après il y a des broderies chacun et qu'est-ce qu'il fait mais كاين بزاف ديال plusieurs étapes ما كاينش واحد كاين اللي مختص في لا سانتور كاين مختص في هذا في السويفه donc une fois que كنبداو ناخذوا le premier tissu هذيك الساعات كنخرجوا les couleurs qu'on veut marier الالوان. Tout le travail se fait et on envoie le travail à tous les artisans. C'est plusieurs équipes, c'est jamais une personne qui fait. Amateur d'art et collectionneur, Albert كيجيب من أصفاره العديدة دي سوفونير كيصففها في بيته بطريقة متناغمة. Albert, en dehors des podiums, de la mode, du stylisme, شنو هما les passions ديالك؟ Ma passion, c'est d'abord, j'aime beaucoup marcher. J'adore marcher. Et j'adore faire aussi les marchés. Ah oui? Je fais n'importe quel pays au monde je vais, j'adore visiter. Première chose que je visite pour connaître le pays, c'est d'aller faire le marché de légumes. Je vois comment ils vivent les gens, de quoi ils se nourrissent, qu'elles sont à la recherche d'un aliment nouveau, d'un pays. Ça, j'adore faire ça. Ça, كتمشي les marchés. Je fais les marchés, j'adore ça. Et j'adore marcher énormément. J'adore voyager. Je voyage beaucoup. Voilà, j'ai des amis dans l'art. J'aime débattre avec eux des sujets, ça peut être tout et rien. J'aime dessiner. J'aime aller me perdre dans les marchés de tissus. Ça, j'adore. Voir les nouveautés, voir les couleurs.
n'importe quel pays au monde, je fais le marché de légumes et le marché De tissu. de tissus. Tout boule macla. Ah ouais, un c'est le travail et un c'est la vie, c'est normal. J'adore recevoir, Oui. ça c'est, j'aime recevoir mes amis, ma famille, préparer une table pour refaire les courses, pour donner du plaisir, faire du plaisir. Ça. زيارتنا صدفت زيارة لأصدقاء ألبير. لقاء صداقة ساد فيه جو من الاسترخاء والدفء. استغلينا هذه المناسبة للحديث مع صديقه الفنان محمد المرابطي ومع لبنى وحدة من سي زانسيان مانكان. انا قال لي البير بانكم كبرتوا في حومه وحده. وي كبرنا بحومه وحده وبلا ما كنتعرفوش. فيها اليهود والمسلمين. بلاص بارده هو كان تيسكن في الزنقه تاعتكم سميتها؟ C'était la place de Verdun. لا الزنقه. La rue Sarah-Bernard. صغابه لا ولكن في فيردون ديسير. دوك فوازان فينالمون ولكن ما عمركم ما تلاقيتوا. فوقاش غتلاقاو غتعرفوا فريمون على بعضياتكم؟ في مراكش تاع مراكش. Dans une expo à Marrakech. وي اكزاكتومون. وبدينا تنتعاودوا شي حوايج اللي كان هو كيشوفهم وانا كنشوفهم ولكن ما تنعرفهم ما تيعرفني. ملي كنا مازالين صغار. باقيين صغار الحمد لله. وي. وغتبقاو مازالين صغار سا سي سور. دونك بقات هذا مي هذه واحد 10 سنين بحال خلفنا داكشي اللي ما كناش نتلاقاو فيه ولا هذا بحال عشناه في هذيك 10 سنين بحال عشنا فيه واحد 40 سنه. دونك سيتي كيك شو دانتونس دونك دوبي هذه دابا 10 سنين نتوما المعرفه ديالكم دونك سي اون اميتي انتونس. دابا انت ملي كتجي للدار البيضاء كتجي هنا عند البير وعاود بلاتي هو دابا ملي كيمشي لمراكش سي طون فوازان ولا جار. بعث لي داري انا بعث له داري هو تيسكنني فابور انا ما سكنتوش فابور. سي ديفيسيل دابا ما عنديش كيفاش تجاوبوا دابا. صوتي وقلت لا ماشي داكشي وهذيك الدار كانت تعجبني وانا اللي مشيت قلت له انا هادي ولكن انا دابا خلاصه الامر هادشي اللي كاين. تكلمني شويه على الشخصيه ديال البير كصديق بعدا وعاد نتكلموا شويه على العمل ديالو كفنان. الصداقه ديالي مع البير ماشي صداقه اخوه. واما في الجانب ديال الشخصي ديالو هو كشخص فنان ومبدع كنظن بانه البير ظاهره بالنسبه ليا. فاش واحد الظاهره كتجمع واحد بزاف د الحوايج شنو هما؟ هو الحب ديالو للوطن وهو تمغربيت ديالو والحب ديالو للمسلمين انه كاين شي حوايج اللي ديك الساعه حنايا كان تتبان ليا فيها شي شويه تتبان فلو بالنسبه لنا. اليهودي واش يتصنت هذا البير يتصنت للقران ولا كيتصنت للطرب الاندلسي نهار العيد الصغير اولا تيدير داك الشيء اللي خصو يدير مع جيرانو في العيد الصغير او كذا. دونك عنده واحد الاندماج اللي هو صادق مع الثقافه المسلمه المغربيه ومع المغرب. تظن بانه فارض الوجود ديالو كمغربي. لبنى ملي تلاقيتي بالبير كنتي عارضة ازياء اشتغلتي معاه هادي شي 15 من 2003 دونك ان سيغتان مومون ديجا ياك 16 ولا 17 عام. وي دونك 15 ولا 16 عام سي سوفيزون بور bien connaître le maestro une personne donc دونك تكلمني شويه على البير باسكو behind the scene vous avez fait beaucoup de voyages لان درتي مع بزاف ديال لي ديفيلي دونك تكلمني شويه على
الشخصيه ديال البير؟ En 2003, عرفت Albert que, autant que styliste. Bien sûr, au début, c'était un plaisir بأنني نعرض ألبير واكنين. كنت فرحانة حيت كندير ديفيليات ديال ألبير واكنين. اي ألبير من شحال هادي هو ملي كنديرو حنا لي ديفيلي ني با كومبليكي. عارف راسو اش كيدير، عارف لا كوليكسيون ديالو، عارف لي ماركه اللي كياخد وعارف فين كيعرض. الوغ كنديرو لي سياج كوم سا كنديفيلي كوم سا كنساليو كوم سا كلشي كيدوز من داكشي. الوغ ألبير معروف بواحد النقطه بانه كيعرف اشنو كيبغي وشنو باغي والهدف ديالو. يعني عمرنا ما لقينا شي صعوبه من نهار اللي عرفتو حتى لدابا في الخدمه. يعني كفنان هو فنان بالنسبه ليا مثالي، ماشي حيت انا كنت كنعرض ليه كعارضه كنت من العارضات المفضلات عنده، ولكن شي حتى في الخدمه وعرضت بزاف ديال ماشي كنميز بيناتهم، كل واحد عنده الخدمه ديالو. وماشي حيت هو صديقي انا كنعتبر بان ألبير هو من الفنانين ومن المصممين اللي عطاو واحد لو كوتي انترناسيونال للقفطان المغربي. دائما ملي كنا كنسافروا مع ألبير ديما اون ريبريزونتي الماروك، زعما ماشي كنمشيو باش نتسارعوا ولا، دائما كان شي مؤتمر ولا كانت شي ايفينمون حفل ثقافي، يا اما كنمشيو باش دائما كان شي حدث باش كنمثلوا المغرب. دائما كندخلوا بالرايه المغربيه، كنفتتحوا الرايه كقفطان و pour dire que voilà c'est le Maroc. Je tiens toujours à préserver l'amitié, c'est très important. J'aime pas me fâcher, j'aime pas me disputer, c'est des choses que je n'aime pas faire. Pour moi les amis c'est aussi important que la famille, c'est important. شقيقة ألبير التحقت بنا هي الأخرى، وكانت فرصة من أجل الرجوع معها لطفولة ألبير. فابيان بغيتك تكلم لي شويه على ألبير. Quel genre d'enfant il était? Regardons le. Comme il a expliqué شحال اللي قال انا هي الكبيره هو الصغير، اختي كان بيناتنا. مي كان هو العزيز باسكو هو ابخي جوج البنات كان هو الولد، دونك كان هو عين الوالده ولو شوشو دا فامي. نون سولمون سي هو الاخر مي اون بلوس الولد في العائله، دونك بحال المغاربه كاملين سي فري تيكون عزيز. دونك ملي سالا قرايتو كان تيقلب ان بو اش غادي يدير في الحياه، وواحد النهار كنا جالسين وقال لنا فوالا هادشي اللي بغيت. شويه كنا مستغربين كمان باسكو نسينا كلنا لي برا حنا بنات، مي هو الولد فينا هو اللي كانت عنده هذيك الهوايه باش يدير du stylisme ويدير voilà. دار سكويلا، دار je dirais que c'était le lauréat sur les je sais pas à l'époque il y avait 300 élèves hein. Ah oui. Ouais, il a fait un parcours magnifique. Alhamdoulilah, là il continue à être aussi la fierté de la famille quoi. Ouais, on super. est voilà. Mais quand il était petit ملي كان صغير كي كانت الشخصيه ديال ألبير؟ ما تبدلاتش. سي فري. تيبغي يضحك بزاف وتيبغي يدير دي فارس ولدي يطلع شويه بحالو. Est-ce que vous imaginiez que غادي يوصل لهذا faut pas oublier que non seulement عنده هذيك الهوايه etc mais عنده الرضا ديال الوالده donc puisqu'il a hérité du don de maman et de là où elle est, et je pense qu'elle le suit. Elle... Ça va être dur. Elle a assisté à plusieurs de ses défilés. Il lui a rendu hommage déjà de son vivant.
On l'a suivi quand j'ai pu, moi. J'ai pu le suivre, certains de ses voyages. Et aujourd'hui, c'est ma fille, je crois, qui a pris la relève. Oui, ma fille le suit, puisqu'elle défile même pour lui. C'est dommage, elle a eu un empêchement, elle n'est pas là. بالنسبة لك شنو السر النجاح ديال ألبير؟ Le parcours a été dur. Au départ, il ne faut pas nier qu'il a essayé de... Oui, حاول يمشي للمغرب من المغرب في الأول وإل a un peu tâté le terrain في برا etc. Mais il a fini par revenir et rester, garder sa touche marocaine. Bon, j'ai été voir des... Ouais, tu as été voir, mais tu as prospecté, disons, c'est tout. Mais il n'a jamais travaillé ailleurs. Son but était... Le Maghreb, on est tellement attachés, que ce soit de l'époque du vivant de maman ou nous particulièrement ses enfants, on n'a pas voulu la quitter. قدنا بنا كنا صغار وي ماما كانت تبغي بزاف في المغرب دونك ابخي نوتر بكالوريا قالت لنا ديروا لي بغيتو مي بقاو قدامي دونك on a fini par rester près d'elle contrairement شي وحدين بقينا في المغرب et on a construit beaucoup de choses ici au Maroc. واش كان عندك واحد ان بوت كنتي باغي توصل له ولا باسكو c'est la patience. Oui, voilà. Alors justement, c'était la patience. Je savais que ça allait un jour ou l'autre. C'est pas ça, c'est comme du sport. C'est بحال كنديروا الرياضه كل صباح. اليوم نهزوا 10 كيلو، غدا 11 كيلو، غدا 12 كيلو، وكتقول يمكن ان شاء الله نوصل نهز 100 كيلو. C'est bon, ça c'est pas possible, mais bon, c'est un exemple. C'est juste une métaphore. مي فوالا كتقول كل عام كنقول غنزيد خصني نزيد شي حاجه دونك سي دي تشالنج اي دو لا باسيونس Contrairement à aujourd'hui, les gens ils réussissent très vite, ils montent très vite, ils descendent très vite. Le tout c'est de monter et de garder sur une ligne. Le palier, pas de descendre et de monter. Parce que monter très vite c'est très facile. Et puis rater une marche, c'est très facile. الهدف ديالي كانت c'était de présenter mon travail à l'international. Voilà, c'est ça. ملي كنسافر كيكون عندي un défilé, je sais pas, في شي بلاصة بعيدة, je sais pas, نقول لك les États-Unis. Le mois dernier, j'étais à Los Angeles. Il y a 2 semaines, j'étais en Côte d'Ivoire. كنسمع سميتي في هذوك الدول كنقول واو زعما كيفاش درت وصلت لهنا, كيفاش عرفوني هنا, فهمتيني. دونك ça c'est comme une récompense, comme si on t'offrait un bonbon. Voilà, t'as bien fait, c'est bon. Ça réconforte les neurones, on va dire. Et après, il faut travailler, il faut voyager, il faut prendre des valises, il faut aller. Il faut surtout pas baisser les bras parce que le chemin est encore long. Oui, il est encore parce qu'il y a encore mais il y a encore des rêves, il y a encore des pays à découvrir et à prouver, à montrer notre culture, notre héritage. Notre travail, on a encore beaucoup à faire. آخر محطة للقائنا بألبير اختار أنه ياخدنا إلى عين دياب في الدار البيضاء. هذا المكان اللي كيحب ألبير يرجع ليه من أجل استحضار ذكريات الطفولة الجميلة اللي قضاها هنا. كنا كنجيو دائما هنا. كانت لا بيسين ديال بحال قلتي ديال لا بوند دو كوبان لي زامي. كنا كنجيو نتجمعوا هنا ميم لا فامي باسكو كنت كنجي مع خواتاتي ومع الوالده. كنا كنجيو هنا باش كندوزو سيتي لا بيسين دي فاكونس. Les meilleurs souvenirs, les plus beaux souvenirs que j'ai eu de mon enfance, c'était dans cette piscine. Tous les gens de Casablanca, toute la jeunesse de Casablanca, c'est ici que ça se passait. Et il y avait pas que cette piscine, il y en avait d'autres. Mais la plus connue, c'était celle-là. Et là où il y avait la meilleure ambiance, c'était ici. Alhamdoulilah, j'ai la chance, par rapport à beaucoup d'amis à moi qui ont quitté le Maroc, c'est que j'ai la chance de venir quand je veux et quand j'ai envie.
Donc je ne suis pas vraiment très nostalgique, mais je garde de très très bons souvenirs de cette piscine et de cette ambiance de mes amis. Mais je ne m'empêche pas de prendre des photos, de les mettre sur les réseaux sociaux pour faire aller les copains et les copines. Et alhamdoulilah, je suis fier de mon parcours, je suis fier de mon travail, je suis fier de mon héritage. D'ailleurs, je rends hommage à mes parents, à ma mère qui a toujours assisté et qui était là à me soutenir, qui a été là pour me donner les bonnes paroles et les bons conseils pour la réussite. Parce que la réussite, ça ne se fait pas une seule personne. C'est toujours beaucoup de personnes, c'est beaucoup d'expérience, c'est beaucoup de maturité, c'est beaucoup de souvenirs et c'est beaucoup de savoir exactement qui on est, quelle valeur on est, quelle valeur on veut donner. هذا هو المهم في الحياة. الحياة كتبغي اللي واحد يكون يسمع ويكون عنده لا باسيونس. لا باسيونس كتعاون الواحد يوصل. واخا كتبان بعيد الطريق بعيده واخا كتبان لو غاف الي كنقولوا ما غاديش يتحلم مي الحمد لله لا بيرسيفيرونس اي لا باسيونس الحلم كيجي وملي كيجي كتقول واو بحال كتاكل ان بونبون كتقول سا سي لا في هاد الحلاوه هادي كنت كنقلب عليها هذا هو الذوق ديالها والحمد لله سي سا كي في كو سا تو لاس واخا كتسافر واخا كتمشي واخا كتدور بلدان داكشي كتجي لبلادك باش كتقول الحمد لله مشيت لهاد البلاد وريت منين جاي انا واش quelle est l'image que j'ai donnée de mon pays qui a fait que ça soit une réussite. Et alhamdoulilah, grâce à Dieu, tous mes voyages ont été des réussites, avec de très bons souvenirs. Et je reviens au Maroc et je dis toujours alhamdoulilah, je suis là. Et je reviens sur mon parcours, sur mon tracé, sur mon enfance, sur mon quartier, sur ma ville, sur mon atelier, la maison d'enfance. Tous ces souvenirs ont une douceur, ont un goût de nostalgie, mais alhamdoulilah, ma nostalgie, elle n'est pas très grande parce que je suis toujours dans mon pays. حب الوطن وارتباطه بأصوله جعلوا منه شخص جدير بتقديم ثقافتنا وتراثنا. بفضل طموحه وإرادته استطاع ألبير من تحقيق أحلامه، وبفضل جهوده المستمرة استطاع يحافظ على الإرث المغربي الأصيل ويعرف به وينشره عبر العالم. ألبير وكنين هو مثال للنجاح المغربي العابر للقارات، هو قدوة ومثال كيف يفتخروا به كل المغاربة. Il y avait une mouche ?